Halo yang mulia. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Ada apa yang mulia? 기원에 오신 것을 환영합니다. Kok putih ini? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 Nggak 것을 bisa diketik ini. Bentar. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Berikut gambar. 배워보세요. Kok goyang-goyang layarnya? 기원에 오신 것을 환영합니다. Lihat. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Terus 기원에 오신 것을 환영합니다. kalimat 쉽고 즐겁게 배워보세요. inilah. 기원에 오신 것을 환영합니다. Emang ini mejanya goyang sih Robun. 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Dua. Ada tuejigem, apa nih tuejigem artinya nomor 1? Ini tulisannya bahasa Cina sih ini ya. Saya nggak tahu sih, nggak bisa baca pinyin ya kalau bahasa Cina tuh ya. Cuma di sini kita bisa melihat bunganya ini warna putih. 기원에 오신 것을 환영합니다. Uang pesangon. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 Pesangin 것을 lagi, pesangon. 환영합니다. Ada cuigem, artinya apa nih? 즐겁게 배워보세요. Ini kemarin ada saudara yang meninggal. 환영합니다. Dia, 쉽고 saya sedih sih sebenarnya. Waktu saya kecil juga saya kenal bapaknya. 기원에 Cuman 오신 saya 것을 sekarang gede, 환영합니다. emang bapaknya udah tua banget. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Iya, uang duka, uang layat. 기원에 오신 것을 Kasihan sakit apa? Sakit kena ginjal bapaknya. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Saya nggak sempat, tapi saya ke kuburannya sih. 기원에 오신 Oke, nomor 3 apa nih? Cugeigem, uang. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Uang apa nih? 기원에 오신 Ini kalau cugeigem ini uang pas bila bulan kemarin sih. 기원에 오신 Sumbangan kematian. Sakit nggak mau makan mas. 쉽고 즐겁게 Uang sumbangan acara. 기원에 오신 것을 Yang lain. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Uang selamat. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Entah selamatnya apa, bebas ya. Mau selamat sitanan kek, mau selamat 쉽고 kawin kek, pokoknya selamat acara yang berbahagia lah, nggak berduka. Ada sangegem. Apa nih sangegem? 즐겁게 배워보세요. Nomor 4 artinya apa? 기원에 오신 것을 환영합니다. Uang. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Bonus. 배워보세요. 기원에 오신 것을 Umams, annyeonghaseyo umams. 쉽고 Ini masih gampang-gampang nih ya. 배워보세요. Oke, lanjut aja ke nomor 2 ya. 기원에 오신 것을 환영합니다. Biar nggak lama-lama lah kita. 즐겁게 배워보세요. None nongyakel cigo isoyo, sedang nongyakel cida di non sawah. 즐겁게 배워보세요. 4 ladang ya. 오신 것을 환영합니다. 쉽고 Oke, di sini ada nongyakel cida, ada mural juda. 기원에 오신 것을 3, 4. Sebenarnya ini lagi di mana sih? 배워보세요. Kira-kira lagi ngapain dan lagi di mana? Di sawah kah atau di ladang? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 4 artinya apa nih mural juda? 기원에 오신 것을 환영합니다. Artinya apa? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 ladang 오신 nyiram. 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 Iya, 환영합니다. mau air. Kita artikan per kata aja ya. 즐겁게 배워보세요. 기원에 Kalau 오신 nongyakel 것을 cida artinya apa? 환영합니다. Nongyakel cida, nongyak 즐겁게 cida. 배워보세요. Ya, sedang memberi air di ladang, sedang beri air di ladang. Ada nongyakel cida. Ini kata kerjanya dari nongyak itu cida ya. Nongyak itu artinya
pestisida ya, nongyak. 기원에 Ya, 오신 것을 nyemprot juga boleh. 쉽고 즐겁게 Karena 배워보세요. kata kerjanya emang ditarik-tarik gitu ya bagian belakangnya. 오신 것을 환영합니다. Oke, ini jawabannya 즐겁게 nomor 4 ya. 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Oke, kita lanjut ke nomor 쉽고 즐겁게 3. 배워보세요. Kita zoom out dulu. 기원에 오신 것을 환영합니다. Ada perintah ya, Danoa Guanggeinen Gosen, pilihlah hal yang berkaitan. Ada dolida, artinya apa tuh? 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Kaitannya dengan kata kerja ini ya, dolida. Apa nih dolida? 기원에 오신 것을 Berputar. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, di sini ada congi, artinya apa congi? 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 Congi artinya 환영합니다. kertas, betul. Nih, sambil kita ulas-ulas ya. Ada biok. 기원에 오신 Ini saya naruh 것을 monitor nih di biok nih orang. Apa tuh 쉽고 biok? 즐겁게 배워보세요. Apa ini artinya biok? 기원에 오신 것을 환영합니다. Dinding ya. Ada cul. 즐겁게 Kalau cul itu artinya 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. cul ini macem ya, kikir tali. 즐겁게 배워보세요. Lalu ada pakwi. Apa nih pakwi? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Ini kalian punya kendaraan pasti ada sini. Lemari juga ada sini. 즐겁게 배워보세요. Iya, roda. 기원에 오신 것을 환영합니다. Ini nggak usah ditanya ya jawabannya yang mana ya. 즐겁게 배워보세요. Oke, ada dang danoi bandemang. 환영합니다. Lawan kata antonim. 즐겁게 배워보세요. Kata antonim dari kosakata berikut. Ada jolto, artinya apa nih jolto? 쉽고 즐겁게 Yang artinya ini udah lama banget, 2 minggu lebih kita nggak 오신 streaming ya, Roman. 것을 환영합니다. 쉽고 Jolto artinya apa nih? 배워보세요. Kurang jauh. Apa yang kurang jauh ini? 오신 것을 환영합니다. 쉽고 Jolto itu kurang jauh artinya? 배워보세요. Apa emang layarnya kurang jauh? 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Yang artinya jolto ini dari 36 people nih. 기원에 오신 것을 환영합니다. Kepotong, oke udah di zoom out. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 Apa jolto? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, nggak ada yang komen. 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 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 환영합니다. 쉽고 Oke, 즐겁게 kita lanjut ke nomor 5. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Jina sore derinimi, wesaramdaran derinim jibe codesemida. Sudah mengundang ke rumah ya 즐겁게 wakil 배워보세요. orang-orang perusahaan. 기원에 오신 것을 환영합니다. Jadi konteks itu sudah mengundang ke rumahnya si wakil ini. Ngundang siapa? Ngundang saram, wesa saram, orang-orang perusahaan di Solal lalu. 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다.
Dari Nimi Jigjob Tokkukel. Nih, Pak Wakil langsung. Konteksnya dia yang melakukan ya. Tokkuk ini makanan. Kenes semnida, ikos semnida, keros semnida, paras semnida, paras. Dari ketneda artinya apa nih? Ya betul, menyelesaikan. Ada ikos semnida yang artinya ikta. Dia yang baca. Lalu ada kerida, artinya apa kerida? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원회에 오신 것을 환영합니다. Merebus. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Ini dari kosakata palda. 기원회에 오신 것을 환영합니다. Jual. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Di sini yang namanya makanan ya. Kita harus tahu kosakata tokkuk sih sebenarnya kata kunci dari sini. Karena kalau kita nggak tahu tokkuk ini apa, kita nggak tahu apa kata kerja yang lebih tepat ya. Tapi yang jelas di sini kalau kita tahu ini makanan ya berarti merebus ya. Baca nggak pas sih. Kalau mungkin kita nganggapnya tokkuk ini majalah, mungkin kalian bakal baca jawabnya nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Sinip Jigwon Goyok Siganenan. Di waktu pelatihan pekerja Sinip Sawon. Sinip Sawon itu pekerja apa nih? Sinip Sawon. Ini Sinip Jigwon sama aja sebenarnya. Mau Sinip Sawon, Sinip Siwon, bebas. Sinip Jigwon ya. Sinip Siwon lagi. Goyok pelatihan waktu hotel secara mendasar, jujik aturan mendasar dan layanan. Di sini ada colca, artinya apa colca? Colca itu prosedur. Kemudian gogek itu tamu, kita lihat tamu. Bulman cori, di situ ada kosakata bulman, gogek bulman. Ini kalian kalau misalkan beli buku yang berwarna yang dikirim hitam putih, nah ini bahaya nih. Kalau kalian nggak tahu cara menanganinya, ya keluhan. Oh ini ada, ntar kita naikin dulu. Bang Bob, cara atau metode tentang menjelaskan, khususnya atau terutama gogeki 의사 소통 능력과 땡 방법에 대해 연습할 수 있도록 다양한 상황을 제시합니다. Di sini ada kosakata 제시하다 yang artinya 연습 itu melatih ya. Bisa agar beragam sangwang kondisi. Mempresentasikan kondisi yang beragam agar bisa melatih apa nih? Tentang cara deng itu deang. Ini kita sudah membahas kosakata deang nih ya Rabun. Apa nih deang? Apa nih deang? Ya, cara mengantisipasi dan cara menanggapi ya. Menanggapi gogek pelanggan ya, dan nengyok kemampuan
komunikasi. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Komunikasi dengan pelanggan 배워보세요. tentang Bang Bob 기원에 cara. 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Ada 배워보세요. cumbun itu artinya 기원에 오신 것을 환영합니다. apa nih? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Reaksi tanggapan. 쉽고 Ya. 즐겁게 Ada 배워보세요. coyongi tenang. 기원에 오신 것을 Ada sulciki artinya apa tuh? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Number 3 apa tuh artinya? 기원에 Solciki, 오신 것을 jujur dan adil. Pasti ini adil nomor 4 nih. 쉽고 즐겁게 친절히. 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Ya, betul. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Kita baca lagi. 기원에 오신 Di 것을 waktu pelatihan pekerja ya, latihan pekerja baru atau karyawan baru atau pegawai baru, 기원에 ya, 오신 것을 langsung dari titik di situ menjelaskan tentang metode menangani keluhan tamu atau pelanggan ya. 기원에 오신 Kemudian menjelaskan juga prosedur layanan dan aturan mendasar hotel, terutama atau khususnya mempresentasikan ya, kondisi yang beragam agar bisa melatih dengan apa nih kira-kira? Melatih titik-titik-titik, melatih dengan ramahkah, dengan jujurkah, dengan tenangkah, atau dengan cukupkah, tentang cara menanggapi pelanggan dan melatih kemampuan komunikasi dengan pelanggan. 기원에 오신 것을 환영합니다. Apa nih yang lebih tepat? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Agar bisa melatih. 기원에 오신 것을 환영합니다. Sebenarnya kalau melatih itu dengan lebih baik ya, ya nggak sih? 배워보세요. Mempresentasikan kondisi, ya konteksnya dia memperlihatkan ya, yang lagi dilatih pesertanya ini. Jadi tutornya ini dia lagi mempresentasikan, lagi memperagakan kondisi yang beragam agar bisa melatih 즐겁게 siapa? Melatih karyawan baru ya, 기원에 오신 atau 것을 melatih dengan ramahkah, 즐겁게 jujurkah, 배워보세요. tenangkah, cukupkah? 기원에 오신 Sebenarnya agak bikin confuse walaupun 쉽고 즐겁게 sebenarnya penggalan ini tuh sebenarnya penggalan 기원에 오신 kalimat ya. Jadi gimana kalimatnya yang mana kita nggak tahu. 쉽고 즐겁게 Sebenarnya kalau kalian menjual jasa tuh ya kalian perlu bersikap ramah, jujur, 쉽고 tenang, ya. 배워보세요. Ya enggak? Kalau kalian jualan nih, 오신 것을 kalian orang yang nggak ramah, pasti pelanggan pun kapok beli ke kalian kayak gitu. 배워보세요. Oke, 기원에 오신 것을 환영합니다. tenang, jujur, ramah. 쉽고 즐겁게 Tentang cara menanggapi. 배워보세요. 기원에 오신 Menanggapi 것을 환영합니다. dan kemampuan komunikasi 쉽고 즐겁게 배워보세요. atau skill komunikasi ya. Konten itu melatih skill komunikasi, 쉽고 즐겁게 melatih tentang skill komunikasi dan cara menanggapi pelanggan. Seperti itu. Ini kira-kira bisa melatih dengan agak bikin confuse ya. Ramah bener. Kalau kita komunikasi itu ya harus jujur ya. Cara menanggapi konsumen juga kita harus ramah. Di sini kan ada 2 kalimat nih. Skillnya tentang apa sih yang dilatih? Skillnya tentang apa sih? Tentang cara menanggapi pelanggan dan tentang cara komunikasi ya, kemampuan komunikasi dengan pelanggan. Jadi ada komunikasi dan cara tanggap. Oke. Tanggap tuh ya respon kita. Yang namanya respon tuh ya kita harus ramah. Komunikasi juga harus ramah dan jujur. Nah, jadi ini saya nggak bisa memberikan jawaban yang soal kayak gini, nggak ada sih di sini. Soal model kayak gini nggak ada di EPS topik. Oke. Kecuali di sini kata hubung yang diganti, yang jadi binkan ya. Kayak contoh apa? Misal di sini ada gua. Misal di sini, misal di not Oisa sotong nengnyok. Misal diganti hago ya. Atau enggak dibinkanin, sorry. Biasanya kalau di Minculcin Bubun ini diganti gua jadi hago atau jadi so atau mungkin jadi gona. Bubun ini diganti gua jadi hago atau jadi so atau mungkin jadi gona. Itu biasanya kalau di soal trio-trio tuh model kayak gitu. Cuman kalau untuk soal model gini
yang dijadikan soal itu adalah ini, 기원에 ya 오신 ini 것을 jelas 환영합니다. bener semua ini 1, 2, 3, 4 ini. Kita harus menanggapi ke pelanggan itu dengan tenang, jujur dan ramah. 기원에 오신 것을 환영합니다. Jadi ini kita nggak bisa memberikan jawaban yang tepat. Ini gimana yang buat soalnya aja. Oke, kalian yang punya soalnya ini jawabannya nomor berapa nih? Kalian yang punya soalnya ini jawabannya nomor berapa? Coba dicek. Buat kalian yang udah pernah ngerjain atau 오신 것을 환영합니다. apa namanya, yang udah pernah beli bukunya, coba dicek jawabannya nomor berapa. 기원에 오신 것을 환영합니다. Iya, mesti ramah, jujur, apalagi kalian jadi karyawan baru gitu kan. 기원에 오신 것을 Lebih umum. Sebenarnya dalam pelatihan tuh ada beberapa aspek. 기원에 오신 Ini kerjanya di hotel. Yang namanya hotel tuh jual jasa ya Robun. Jasa itu apa? Jasa itu ya 것을 tenaga kita, servis kita yang dijual. 환영하게 되어보세요. Kalau servisnya nggak ramah, nggak jujur dan nggak tenang, gegabah, 환영합니다. itu nggak bakal laku sih hotelnya. 쉽고 즐겁게 Bakal malas dia datang lagi. 기원에 Kayak itu kita 오신 skip 것을 aja. 환영합니다. Yang penting kita udah tahu konteks dari soal 즐겁게 tersebut. 되어보세요. Oke. Cilbon, 오신 것을 환영합니다. 환자들은 pasien 즐겁게 되어보세요. komsa jone sebelum di 기원에 komsa. 오신 것을 환영합니다. Bahasa Korea itu gampang, insya Allah gampang kalau kita effortnya maksimal. 기원에 Pasien. 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Kalau lahir dan jadi orang Korea. Gomsa itu apa artinya? Pemeriksaan. 환영합니다. Iya betul. 쉽고 즐겁게 되어보세요. Eryujin. 기원에 오신 것을 Iya, yang penting kita dilingkungi oleh teman-teman yang banyak yang sama-sama pengen belajar ya. 오신 것을 환영합니다. Kalian kalau pengen belajar bahasa Jepang ya kalian kumpul sama orang-orang bahasa Jepang. Misal kalian pengen belajar bahasa 기원에 오신 것을 Kazakhstan misal, ya kalian ya harus nyari grup-grup yang mempelajari bahasa Kazakhstan. 오신 것을 환영합니다. Seperti itulah. Ada Eryujin, ini siapa Eryujin nih? 되어보세요. Jadi sebelum diperiksa nih pasien itu Eryujin buto dari 되어보세요. 3175 rada rancu kemarin Mas. Soalnya tentang apa? 오신 것을 환영합니다. Soalnya tentang apa? 쉽고 즐겁게 되어보세요. Kalau tata bahasa memang kita kuncinya satu, harus memperdalam tata bahasa. 쉽고 즐겁게 Ya, betul. Eryujin ini tim medis. 기원에 오신 것을 환영합니다. Gambar dapat 15, grafik 4 enak, Mas. 쉽고 즐겁게 되어보세요. Saya sebenarnya 기원에 오신 것을 budaya baru keluar tahun ini. Budaya baru keluar tahun ini satu. Maksudnya budaya baru keluar tahun ini satu maksudnya apa itu? 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 되어보세요. Budaya baru keluar tahun ini satu. Maksudnya gimana nih? Saya nggak paham nih. X-ray. 즐겁게 되어보세요. Titik-titik DH itu tentang Joe yang harus diperhatikan ya. 되어보세요. Diperhatikan 기원에 오신 것을 환영합니다. kondisi dan jumbi persiapan. 되어보세요. Amak jontong pungmul nori. Oh, musik tradisional. 즐겁게 되어보세요. Apa ariran kah atau apa? Gua jangal jasaya aneh badai hamidah, harus menerima aneh itu informasi. 즐겁게 되어보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Baru keluar di tahun ini apa ya? 쉽고 즐겁게 되어보세요. 기원에 Harus menerima ya. Jadi pasien-pasiennya harus menerima informasi. 기원에 오신 것을 Jasehi artinya apa nih? Gua ajang nih proses. 쉽고 즐겁게 되어보세요. 기원에 오신 Jasehi yang artinya 쉽고 ya 즐겁게 betul. 되어보세요. Jelas, detail, terperinci, apalagi banyak lah pokoknya lah. Jadi si pasiennya harus menerima informasi secara detail atau secara terperinci, proses-proses persiapan dan kondisi yang diperhatikan tentang apa? X-ray, Cingnan God itu ronsen ya. Ciktanya ini motret X-ray. Ini kita artikan perpenggal aja. Dari siapa? Dari tim medis.
Aduh, 기원에 darinya 오신 nggak bisa 것을 diketik. 환영합니다. Oke, sebelum Komsa diperiksa. Nah, seperti itu. 기원에 오신 Kenapa 것을 jawabannya non-God? Ada yang tahu nggak? Saya mau nanya nih. Kenapa jawabannya non-God? Non-God ini gunanya untuk apa sih? Ini kadang-kadang kita terlalu memfokuskan moonbob yang di luar bab ya, atau mungkin moonbob yang kadang-kadang sangat di luar nurul gitu. Kayaknya nggak mungkin banget gitu keluar. Ya tapi mungkin sih. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Tapi non-God ini sering keluar nih. Malah di setiap kalimat pun pasti ada nih non-God ini. Apa nih sih artinya nih? Saya mau nanya nih. 기원에 Ya betul Mas Abdul. 환영합니다. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 8. 즐겁게 배워보세요. Jongdaben Ibon. 기원에 오신 것을 Kok 환영합니다. mati nih? 쉽고 즐겁게 Lobet ternyata. 기원에 오신 것을 환영합니다. Mana? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Ini kabelnya 배워보세요. kendor sih sebenarnya. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Oke, kita lanjut ke nomor 8. 기원에 Hyun Chungiran. Di sini ada Hyun Chungil. Apa nih Hyun Chungil? Sungguh sonolga Hoguk Yongyongi Oisengel Girinen Nal Momo mana saram dari Mungnyomel Hamida. Oke, menarik. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Hyun Chungil seharian penuh. Yang lain apa nih Hyun Chungil? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Hari Pahlawan. 오신 것을 환영합니다. Yang lain ada yang lain hari apa nih? 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Hendra. Halo Mas Hendra. 즐겁게 배워보세요. Ini pasti namanya Hendra Marulitua nih. 기원에 Apa ya? 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Sebuah hari mengenang ya, hari 즐겁게 배워보세요. mengenang, intinya hari mengenang ya, mengenang jasa-jasa orang yang sudah mati sih sebenarnya. 즐겁게 Entah itu raja, entah itu pahlawan. 기원에 오신 Jadi memang iya Memorial Day. Kalau dulu saya ngapalinnya Memorial Day, sebenarnya ini emang kayaknya bukunya dari bahasa Inggris ini, 기원에 오신 것을 nggak diterjemahin ke Indo. Memorial Day ya hari mengenang ya, atau kita artikan hari pahlawan aja lah simpelnya. 기원에 오신 것을 Karena presiden juga dianggap sebagai pahlawan. 즐겁게 Kayak contoh Soekarno. Hari pahlawan ya. 것을 환영합니다. Titik. Gimana nih ngartinya nih? 배워보세요. Di sini ya, Mungnyomel Hada. 오신 것을 Mungnyomel Hada artinya apa nih? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Apa nih artinya? 기원에 오신 것을 환영합니다. DPR termasuk nggak? Duh, kalau saya sih kalau ngomong DPR sih saya lebih setuju dengan perkataannya Gus Dur ya. 것을 환영합니다. 쉽고 Ber- 즐겁게 berduka. 기원에 오신 Ada yang tahu nggak perkataannya Gus Dur apa tentang DPR? 쉽고 Ini 즐겁게 DPR nih ngaco aja kalau bikin kebijakan ya. 기원에 Mengheningkan cipta. Ya, mengheningkan cipta. Banyak orang-orang mengheningkan cipta. 기원에 Udah kayak lagu pacara aja. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Banyak nih orang-orang mengheningkan cipta. 기원에 오신 것을 Titik ya. Hari yang giri. Giri ini 기원에 jadi langsung dari topik ya. 쉽고 Titik. Hyunchungil hari pahlawan, nal hari yang giri itu 즐겁게 배워보세요. nanti rakyat juga tahu. 오신 것을 Ya betul. Yang menghormati, 배워보세요. yang mengingat, yang memperingati. Oke. 쉽고 즐겁게 Yang memperingati wiseng artinya 기원에 오신 것을 환영합니다. ini kalau kita masuk Sultan Diponegoro, Kapitan Patimura, apa tuh? Mereka sudah melakukan wiseng.
terhadap 기원에 오신 것을 bangsa. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Apa nih? 기원에 오신 것을 Ya, betul, pengorbanan. Berarti memperingati atau menghormati, memperingati, 기원에 오신 것을 peringati hari ya. Jadi Hyeonchungil ini hari yang memperingati pengorbanan, 기원에 오신 것을 환영합니다. pengorbanan cinta tanah air. Bukan ya. Ini ada Hoguk Yongnyeong. 기원에 오신 Yongnyeong apa nih artinya nih? Hoguk Yongnyeong. 즐겁게 Dan Sungguk Songyol. Sonyol. 오신 것을 환영합니다. Jasa. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Perjuangan, pengorbanannya nya itu partikel kepemilikan. Pengorbanannya siapa sih ini? Sebagai nama-nama tokoh sih ini. 기원에 오신 것을 Subjeknya ini. 환영합니다. Pengorbanan 쉽고 즐겁게 Leonard atau pengorbanan yang mulia, 기원에 오신 yang 것을 mulia beliau. Apa nih artinya? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Ya, betul. 쉽고 Kita artikan 배워보세요. biar nggak kepanjangan ya. 기원에 Yongnyeong, Hoguk Yongnyeong ini arwah 쉽고 atau roh. 즐겁게 배워보세요. Dan 기원에 Sungguk Sonyol ini patriot. 오시고 즐겁게 배워보세요. Konteksnya itu ya leluhur-leluhur ya. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Perjuangan-perjuangan 기원에 오신 것을 orang-orang, pokoknya orang-orang yang berjuang 쉽고 즐겁게 배워보세요. dalam apa ya, dalam Korea lah pokoknya. Kalau di kita mah kayak 쉽고 Kapitan 즐겁게 Patimura, 배워보세요. apalagi Sunan Kalijaga, macam-macam ya. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, di sini ada Tokbune artinya 기원에 오신 것을 환영합니다. Tokbune, 쉽고 즐겁게 Temune, 배워보세요. Desine. Ini menarik nih. 기원에 오신 Berkat. 것을 환영합니다. Lalu ada Temune ini karena 즐겁게 ya enggak. 배워보세요. 기원에 오신 Desin, kalau Desin artinya 쉽고 즐겁게 배워보세요. Desin. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Ya, betul. 배워보세요. 기원에 Ada 오신 Iromion. 것을 Artinya apa ada Iromion? 쉽고 Iromion. 즐겁게 배워보세요. 기원에 Ya, pengganti atau 오신 sebagai 것을 ganti. 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Itu tinggal ditambahin Myon. 오신 것을 Ada 환영합니다. jika. 쉽고 yang lain. 즐겁게 배워보세요. Jika Iro, apa Iro? 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Jika apa Iromion? Ya, 기원에 오신 jika 것을 환영합니다. jika begini atau kalau begini. 즐겁게 배워보세요. 기원에 Oke, ini kita 오신 ngartinya 것을 dari sini ya. 환영합니다. Banyak orang-orang mengheningkan cipta karena 기원에 오신 Hyeonchungil sebagai hari yang memperingati pengorbanan arwah dan 기원에 오신 것을 para patriot. Jadi konteksnya patriot itu orang yang cinta tanah air. 배워보세요. Kayak contoh kalian juga bisa berjiwa patriot ya, yaitu cinta tanah air. 즐겁게 배워보세요. Ada filmnya The Patriot, film Amerika Serikat tuh. Pemerannya Mel Gibson, saya suka banget film itu. 즐겁게 배워보세요. Bener-bener perjuangannya emang 기원에 nggak ada yang lain lah. 환영합니다. Ada sedihnya, ada 쉽고 cintanya 즐겁게 juga ada, 배워보세요. dukanya ada, senengnya ada, bahagianya ada. 것을 환영합니다. Jawabannya 2 betul. 쉽고 즐겁게 Kan tadi saya terjemahin ya. Karena Hyeonchungil sebagai hari 환영합니다. yang memperingati pengorbanan. Nah ini. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Saya maaf ganggu. Oke, ini ada yang ngechat siapa nih? 기원에 오신 것을 환영합니다. Mau nanya ini, ada yang enggak ya, Samvel tata bahasa. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, ada yang ditanyain nggak? 기원에 오신 것을 환영합니다. Adakah yang ingin ditanyakan? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Aduh, nih.
Oke, nggak ada yang ditanyain ya. Ya ini jawabannya 2. Kita lanjut ke nomor 9. 배워보세요. 조금 후에 일이다 끝났어요. 상자하고 선물을 포장했어요. 퇴근 후에 세탁기를 돌렸어요. 기원에 오신 이제 환영합니다. 논에서 짭조러 깨웠어요. 즐겁게 Oke. 배워보세요. Jawabannya yang lebih tepat nomor berapa nih? 기원에 오신 것을 환영합니다. Itu audio, ini audio. 즐겁게 배워보세요. 3. Oke, nomor 1 yang salahnya kenapa nih? Harusnya apa nomor 1? Jogem hue itu beberapa saat lah, barusan jogem itu ini konteksnya beberapa saat lalu ya. 기원에 오신 Ibaratnya masih barusan gitu tuh. 쉽고 Jogem tuh sedikit. 배워보세요. Setelah sedikit ya konteksnya 기원에 오신 것을 환영합니다. nggak lama ya Robun. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Tadi iya tadi barusan gitu. Iri deket nasoyo harusnya apa nih nomor 1 nih kalau salah. Il pekerjaan ya, kerjaannya dak semua. 기원에 오신 harusnya apa nih? 것을 환영합니다. Ket apa nih? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Ya betul. Ket nesoyo sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. 쉽고 즐겁게 Oke, nomor 2 sang jago sonmurul pojang nesoyo sudah membungkus atau packing hadiah. 즐겁게 배워보세요. Di sini ada sang jago harusnya 기원에 오신 것을 환영합니다. apa nomor 2? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Waro 즐겁게 배워보세요. menggunakan sangja, 기원에 오신 menggunakan 것을 kerdus. Sangja tuh kotak ya. 쉽고 즐겁게 Ya bisa mungkin 배워보세요. kardus rupanya atau mungkin yang lain. 기원에 오신 것을 환영합니다. Twegen hue setakiro dolyosoyo. Bener nggak nomor 3 nih? Setelah pulang kerja setaki dolida. Kata kerjanya bener nggak nih? Setaki. Biasanya dolida tuh untuk sesuatu yang berputar ya, kayak congsongki. 쉽고 즐겁게 Bener nggak nomor 3? 기원에 오신 것을 환영합니다. Mat. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Keempat OJ noneso capcoro kesoyo. 것을 환영합니다. Harusnya apa tuh kalau nomor 4 kalau salah? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Kalau menyelesaikan kata kerja 쉽고 즐겁게 kalau dikasih partikel objek bukan subjek. Yang mana tuh? 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 Menyelesaikan 즐겁게 kata 배워보세요. kerja. 기원에 오신 것을 Menyelesaikan kata 환영합니다. kerja harusnya pakai 쉽고 nomor 즐겁게 1. 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Oke. 즐겁게 배워보세요. Da kena soyo. Pekerjaannya semua sudah selesai. Oke, harusnya apa berarti? Kalau misalkan ketne, ketne itu menyelesaikan ya. Ketnada itu selesai. Irel. Tapi di sini yang di garis bawah itu yang ketna ya. Ini emang gak bikin confuse ini. Sebenarnya kalau dari penggunaannya sih iri da ketna soyo. Pekerjaannya semua sudah selesai. Sebenarnya benar sih kalau misalkan dari kalimat ya. Karena emang itu bentuk verb atau buku. Kalau untuk kata kerja ketneda memang pakainya objek ya, menyelesaikan titik-titik apa yang diselesaikan. Tapi di sini kan jadi subjek. Pekerjaannya semua sudah ketnada selesai. Oke, lanjut ke nomor 4. Harusnya apa tuh nomor 4 tuh? Kenapa jarang live? Di ban soalnya kemarin. Seminggu di ban. Gara-gara ngomong boti. Ini kita nggak usah ngomong boti lagi ya. Kayak kalau ngomong politik aman sih. Cipocok ya mas. Apa yang dicipocok? Pojang heo. Japco. Aduh, japco malah disebut lagi. Kalimatnya nggak nyambung. Yang mana yang nggak nyambung?
Ini yang nomor 4 nih, OJ kemarin ya di di sawah 즐겁게 Japcorol. 기원에 오신 것을 환영합니다. Kalau Keda itu kan menggali ya, 기원에 오신 것을 mencabut, menyingkirkan. Oke, boleh. Kosakatanya apa mas? Mas dan Dana, oh namanya Dana nih, udah kayak e-wallet. Mencabut. Kalau menyingkirkan tuh kayak sama Cego ya, Cego ada. Kalau mencabut apa? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Ini sama aja kayak kosakata 기원에 오신 것을 merekrut 즐겁게 karyawan. 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Popta ya betul. 즐겁게 Oke, kita 배워보세요. lanjut ke nomor 기원에 오신 Iya. 것을 환영합니다. kita lanjut ke nomor 10 ya. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Ini nggak usah diterjemahin ya. 기원에 오신 것을 환영합니다. Ini kita artikan nonnya sawah, 즐겁게 배워보세요. rumput, 기원에 오신 것을 환영합니다. pojang. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Ini Toegen Hu-nya ini 기원에 setelah 오신 것을 환영합니다. ininya aja yang 쉽고 즐겁게 Oke, lanjut ke nomor 1. Oben janggap, sarung tangan oben apa nih? 것을 환영합니다. Sarung 쉽고 즐겁게 tangan. 배워보세요. Oben ini bahasa 기원에 bahasa 오신 Inggris. 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Apa artinya? 배워보세요. 기원에 Ini jangan sampai 오신 kalian nggak 것을 tahu nih oven. 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Kok banyak nyamuk ya? 쉽고 즐겁게 배워보세요. Ya, 기원에 오신 것을 Nah, nih. 환영합니다. ada nomor 1, 2, 3, 4. 배워보세요. Ini kalau ini tebel ya. 기원에 오신 것을 Ini kalau yang ini tuh dia 쉽고 즐겁게 tebel, 배워보세요. pasti isolator ya. 기원에 오신 것을 환영합니다. Jawabannya nomor berapa nih? 즐겁게 배워보세요. Ini seru sih ini. 기원에 오신 것을 환영합니다. Kita disuruh 쉽고 suruh milih 즐겁게 antara beberapa sarung tangan. 쉽고 즐겁게 Kekebalan api. Ya, biasanya kalau oven tuh panas ya pasti nyari yang tebel ya. 환영합니다. Tapi kalau di kita mah kalau habis masak pakai panci panas pun paling pakai baju gitu tuh. Kalau nggak anduk gitu ya. Anduk yang ada di dapur ya diambil. 배워보세요. Ini jawabannya ya betul, jawabannya 1. 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, kita lanjut aja ke nomor 11 ya. Jigjangin kopi sonodo. Sonodo ini artinya apa? 배워보세요. Itu orang, jigjang 기원에 kerja, 오신 pekerja 것을 berarti. 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 Audio 오신 apa? 것을 Ini audio website. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Ini kalau kalian kunjungin website ya ini ada audionya. 기원에 오신 것을 Sonodo itu artinya ya betul. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Apa? 기원에 오신 것을 Preferensi. Sono itu memilih ya. Kita artikan preferensi 즐겁게 배워보세요. atau referensi. 기원에 오신 것을 Ada americano ini kopi. Cafe latte ini ya Robun. Cafe mocha. 즐겁게 배워보세요. Aduh, kok di sini nggak ada luwak di sini. Saya suka luwak soalnya nih. 것을 환영합니다. Oke, 쉽고 kita lanjut baca nomor 1. 122. Jigjangin pekerja. 쉽고 즐겁게 배워 Americano boda kita kopi roldo coamida lebih menyukai kopi lain daripada americano, betul nggak? 즐겁게 배워보세요. Ini ada yang 1, ada yang 2. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Kopi, bener nggak nih? 기원에 오신 것을 Lebih 환영합니다. 쉽고 menyukai. 즐겁게 배워보세요. Katanya di sini lebih menyukai kopi lain daripada americano. Kita lihat di sini lain ini kopi lain. 쉽고 즐겁게 배워 Di sini berapa persen ini? Hampir 20%. Kita taruh 18% aja deh. Di sini 18 ya. 즐겁게 Ini taruhlah kita 41.
기원에 오신 것을 환영합니다. 41 ya. Ini 3 hampir ya taruhlah 29 lah. 기원에 오신 것을 Oke. 환영합니다. Di sini ada 고 즐겁게 americano nih. Ya taruhlah 12 lah ya. 13 lah. 기원에 오신 것을 환영합니다. Lebih menyukai kopi lain 18% daripada americano. Betul, nomor 1. 것을 환영합니다. Keibon. Kape mocha masinen jijang. Ya. Pekerja yang minum kape mocha ya, menunjukkan paling tinggi. 기원에 Kape 오신 mocha. 것을 Kape mocha paling tinggi di sini bener. Kalau ada 2 ya jawabannya. 즐겁게 배워보세요. Kayak ini saya salah baca apa gimana ya, Robin? 기원에 오신 것을 환영합니다. Teh, kita terjemahin dulu. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Pekerja minum kape mocha. Ini kape mocha nih ya. Ini bener kape mocha paling tinggi ini. Oke, ini jawabannya 2 sih ini. Oke, perintahnya cut and got, nyari yang sama. Oke, ini bener semua 2. 1 2 betul. Oke, ini tandain ya kalau betulnya jawabannya 2. Ini betul, ini betul. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Espresso, kayaknya di sini nggak ada espresso nih. Jijang dari sonoanan kopi roll jong nyue poham dinda. Termasuk jenis kopi yang dipilih pekerja. Bener nggak espresso? Ada nggak ada? Kayaknya nggak ada di sini espresso. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke. 기원에 Cafe latte wa americanonen. Americano dan latte 즐겁게 ada jom poin yang sama. 기원에 오신 것을 환영합니다. Jom itu poin atau nilai ya. 쉽고 Ita itu ada, bisa diartikan juga punya poin atau punya nilai yang sama. Bener nggak sih? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 Americano di situ paling sedikit ya. 쉽고 Cafe latte 즐겁게 paling 배워보세요. cafe latte ini urutan kedua, ini nggak jelas. 기원에 Oke, ini soal jawabannya ada 2 ya, Robin. 쉽고 Cafe cup, 즐겁게 cafe 배워보세요. cup, kopi cup maksudnya. 기원에 Kopi 오신 cup mah yang 것을 1000-an. 환영합니다. Nggak tahu sekarang harganya berapa, dulu saya beli tuh 1000-an ya. 즐겁게 배워보세요. Waktu zaman sekolah tuh saya nakal ya, Robin. Zaman sekolah tuh udah merokok gitu ya. Beli kopi cup, ale-ale kalau nggak. 즐겁게 배워보세요. Cuma lebih tepatnya kopi cup sih. 기원에 오신 Ngeteng beli Sampurnamil goceng gitu ya. 쉽고 4000 Sampurnamil, 1000-nya kopi cup. Kalau nggak apa ale-ale. Enak banget gitu dulu. Kadang ada guru bolosnya ke kantin. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 Campur torpedo. Saya kalau torpedo nggak terlalu. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Geloja dari undangan sangwang. 것을 환영합니다. Nah, ini kondisi saat ini ya, kondisi 배워보세요. pekerja yang berolahraga. 기원에 오신 Saya juga agak bingung nih grafiknya nih maksudnya apa nih. Ya konteksnya 즐겁게 pekerja-pekerja yang apa? Yang menyukai olahraga ya. 것을 환영합니다. Di sini ada Agung 28% ya. 즐겁게 Mungkin yang paling banyak di sini Madu ya, yang lebih suka 기원에 오신 것을 olahraga. 환영합니다. 쉽고 Kita langsung ke nomor 1. Wang Min Si Ago, Agung Si, Agung dan Wang Min. Dongil, dongil itu artinya 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 katanya ujian tadi soalnya masih pakai yang soal lama, betul. Banyak yang bilang dapat soal lama. 즐겁게 배워보세요. Kata ada yang bilang juga ujian soal baru itu nanti Senin katanya. 쉽고 Oke, 즐겁게 katanya sih Senin soal yang baru. 기원에 오신 것을 Iya, sama. Dongil tuh sama. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Darasinan biola undangel hajian semida. Mbak Dara 쉽고 tidak 즐겁게 sama sekali ya. Tidak terlalu berolahraga. 오신 것을 Konteksnya nih tidak terlalu berolahraga itu tidak suka, entah tidak melakukan ya. Tapi di sini Hada nih melakukan, tidak terlalu melakukan olahraga. Berarti dia nggak sering berolahraga. Bener nggak nih Mbak Dara? 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Terlalu. 쉽고 즐겁게 배워보세요.
기원에 오신 것을 환영합니다. Kalau di sini 25% urutan ketiga deh. Madusi Undanganan Biul, persentase olahraganya Mas Madu banyak urutan kedua. 쉽고 즐겁게 되어보세요. Wang Min Si는 Jail Cokke Undongel Hamida. 기원에 오신 것을 Wang Min Si 환영합니다. paling sedikit berolahraga. 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Kasihan banyak ngomong mulu. 기원에 Yang mana? 오신 것을 환영합니다. Di sini saya sendirian ya, Robo. Ini jawabannya yang tepat nomor 4 ya. 기원에 오신 것을 환영합니다. 2 urutan 쉽고 Tan 즐겁게 ke- 배워보세요. banyak. 기원에 오신 Mbak 것을 Audio. 환영합니다. Ini audionya nih. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Biar nggak hening aja ya, Robo. 기원에 오신 것을 환영합니다. Soalnya mau buka Spotify nggak bisa kebuka Spotify-nya. Yaudahlah, 즐겁게 배워보세요. saya puterin aja website saya gitu ya. 기원에 오신 것을 환영합니다. Oke, lanjut ke nomor 13. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Sangal dangadaran peonan gajokina gakaun sarami gakcak sorokke 즐겁게 배워보세요. mote curo sayongde. 기원에 Digunakan, 오신 biasanya itu 것을 digunakan saat-saat apa sih? 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 Saat titik-titik gabjak tiba-tiba. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Gabjaki 기원에 오신 tiba 것을 환영합니다. tiba orang yang dekat atau keluarga. 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, jadi dari sini ya topiknya dulu ekspresi yang menyebut atau yang disebut ya atau yang dikatakan sangal dan hada ini artinya apa nih? Sangal dan hada. Ada yang tahu? 즐겁게 배워보세요. Oke, betul. 기원에 오신 것을 Berduka. 환영합니다. 쉽고 Jadi 즐겁게 배워보세요. ekspresi yang diucapkan 기원에 오신 sangal dan 것을 hada 환영합니다. itu digunakan nih biasanya nih saat 즐겁게 배워보세요. saat apa? Saat tiba-tiba ya orang yang dekat atau keluarga titik. 즐겁게 배워보세요. Igyongenan pada keadaan ini cuero peanan maro jonanan gosi yeginida adalah yewi. 기원에 오신 것을 Yewi itu artinya etika yang menyampaikan kata yang mengekspresikan cuy itu apa tuh artinya? 오신 것을 환영합니다. Cuy gem. Tadi kita mengerjakan cuy gem. Di sini ada cuy doang. 기원에 Artinya 오신 apa nih? 것을 환영합니다. 3. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Cuy gem. 오신 것을 환영합니다. Perhatian tuh cuy. Ini co. 배워보세요. Ini nggak ada gemnya ini. 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 Yoheng ini 오신 것을 wisata, 환영합니다. Tonada itu pergi, 쉽고 즐겁게 Joron itu kawin, 배워보세요. Samang 기원에 itu 오신 mati 것을 ya. 환영합니다. Sengil masih 쉽고 즐겁게 배워보세요. majihada. Majihada itu menyambut, 기원에 weltah. 오신 것을 환영합니다. menyambut. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, kita lanjut ke nomor 4. 기원에 오신 것을 환영합니다. Kemarin yang latihan binkan 2 hasilnya gimana, Mas? 쉽고 즐겁게 Yang latihan binkan 배워보세요. 2. Saya nggak ngecekin satu-satu ya. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Yang saya cek sih yang ikut kelas 3 sih saya cek. Oh, nilainya segini. Oke. Sipsabol Hanggugen Korea. Segejol turut hada. Sagejol itu 4 musim. Segejol lagi. Sa ya. 4 musim. Turut ini konteksnya itu jelas diketahui
기원에 오신 것을 환영합니다. Kita artikan diketahui 쉽고 즐겁게 atau jelas ya. Ini jelas sih. Jelasnya 기원에 오신 jelasnya ada 것을 4 musim. 환영합니다. 쉽고 Oke, ini ada 즐겁게 puzzle. 배워보세요. 기원에 Jadi 오신 Hanguk 것을 ini jelasnya itu ada 4 musim. Yang Enlef pas ada tamu siang-siang. 기원에 오신 것을 환영합니다. Duh, saya nggak 쉽고 nggak ingat. 즐겁게 배워보세요. Yo dan bom 기원에 오신 semi 것을 환영합니다. 쉽고 gugur. 즐겁게 배워보세요. Jadi 기원에 musim 오신 demi dan musim 것을 gugur ini 환영합니다. hangat. 쉽고 Cuacanya yang hangat. 즐겁게 배워보세요. Oke, selanjutnya Manan Saramderi 것을 환영합니다. Yahweh Waldom. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Banyak orang-orang. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Banyak orang-orang Yahweh itu pergi keluar. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Waldong ini aktivitas. 기원에 오신 것을 환영합니다. Titik-titik-titik. 쉽고 Yorem, 즐겁게 M 배워보세요. panas. Ending di musim panas dingin. Gak-gak masing-masing. 쉽고 즐겁게 Mudok itu 배워보세요. panas dan lembab 기원에 오신 것을 환영합니다. atau 쉽고 dingin 즐겁게 배워보세요. dan salju 기원에 banyak 오신 것을 turun 환영합니다. lalu 쉽고 즐겁게 Iyemanen 기원에 오신 Junbiga Pilyok perlu atau penting mempersiapkan yang sesuai pada ini itu konteks itu kondisi ini 오신 것을 환영합니다. pada kondisi ini. Kenapa banyak turun salju dan dingin terus panas dan lembab, jadi perlu penyesuaian yang menyesuaikan mata ini menyesuaikan Junbi persiapan Selgi Myonso menikmati 기원에 오신 것을 환영합니다. sambil 쉽고 즐겁게 배워보세요. menikmati tapi 기원에 오신 것을 Singgi Cindy ini menakjubkan. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, jawabannya nomor berapa nih? 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. CBT ada yang 100 semua nggak ada. 배워보세요. Nggak ada sih, nggak ada yang 100. 기원에 오신 것을 100 semua nggak ada. Tapi ada yang banyak dapat nilai 100 ada. 즐겁게 배워보세요. Biasanya udah gacor-gacor dapat nilai manjong. 기원에 오신 것을 환영합니다. Sebenarnya yang nggak ada dapat nilai 100 itu di budaya sih. Budaya soal level hard apalagi. Binkan pun nggak ada yang 100. Persamaan kata nggak ada yang 100. Persamaan apa ya? Persamaan kayaknya. Cuman kalau dikerjain lagi bakal dapat manjom sih kalau inget jawabannya. 기원에 오신 것을 환영합니다. Jadi saya nggak pernah ngeliat ketika baru dirilis langsung dapat manjom tuh nggak ada. Pasti yang paling gede banter salah 2. Ya mantap sih, udah mantap. 즐겁게 배워보세요. Kalau sering-sering ngerjain ya bakal dapat. Kalau sering-sering ngerjain ya bakal dapat manjom atau dapat nilai bagus ya di tryout di episode topik, sorry. Semangat yang mau ujian ya, semangat, harus semangat. Salah satu hadir, wah ini dia, udah memperebutkan 1 kursi nih, Mas Abi nih. Ya, kemarin juga ada yang ngechat, nge-reply story ya. Mas, terima kasih berkat soalnya katanya. Hampir mirip dengan di ujian episode topik. Saya tanya dapat berapa? Alhamdulillah betul semua, saya senang dengarnya. dia saya cek kontaknya, dia join CBT, join grup pembahasan yang emot api, emot air, dia masuk semua kelas-kelas ibaratnya grup-grup pembahasan yang saya buat itu. Cuma dia nggak ikut tryout aja sih, cuma ikut grup-grup pembahasan api, air, dan CBT. Saya sih tanggal 30 Juli soalnya easy banget. Wah, rezeki mas.
기원에 rezeki. 오신 것을 Karena ada yang bilang katanya ada yang dapat gambarnya 쉽고 즐겁게 semua lah, 배워보세요. ada yang gambarnya 15. 기원에 Jadi emang rezeki banget ya. Tapi saya dulu waktu ujian apes topik gambarnya tuh sedikit ya Robun. 즐겁게 배워보세요. Gambar itu cuma 2 tuh ya. 기원에 오신 Grafik 것을 2, sisanya ya tulisan-tulisan. 쉽고 Baca tulis 즐겁게 mulu. 배워보세요. Tapi alhamdulillah sih, ibaratnya 기원에 masih 오신 것을 환영합니다. masih bisa lah di tahun kemarin ya. 즐겁게 Saya anggap masih 배워보세요. lumayan lah. 기원에 오신 Meskipun ada 것을 budaya luar bab gitu ya. Cuman ya alhamdulillah gitu. 쉽고 즐겁게 Doain saya 1 20 Agustus. Semangat Mas Yonon. 기원에 Kita 오신 lanjut ke nomor 15 ya. 환영합니다. Hanggoge KTX. 쉽고 Gosok Chol Doro sebagai gosok col, kereta cepat ya. KTX ini sebagai kereta cepat. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Sol gua busana inen Depyo Jogin Gotong Sudan adalah sarana transportasi atau alat transportasi, 기원에 오신 alat 것을 transport ya, 환영합니다. khasnya 배워보세요. Korea yang 기원에 오신 menghubungkan 쉽고 즐겁게 배워보세요. Busan dan Seoul. Sisok sampai kilometer isange paran sok doro idong hasu iso bisa bergerak dengan kecepatan cepat di atas 30 lagi 300 km 배워보세요. sisok ya per jam itu. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Mongori, Mon ini dari kosakata Molta, jauh, yang jauh. 쉽고 즐겁게 Gori, jarak yang jauh. Cap, caban sigan ane gasu ismnida. Bisa ga pergi ya. Di dalam sigan waktu caban yang pendek. Waktu yang pendek, 배워보세요. jarak yang jauh. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Oke, dari sini artinya bisa pergi ya, jarak yang jauh dalam waktu yang pendek. 즐겁게 배워 KTX Tok Bune, berkat KTX. 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 Saramderan orang-orang bisa cultwegen PP 기원에 ya. 오신 것을 환영합니다. Pulang pergi, konteksnya berangkat pulang atau wisata. 기원에 berwisata. 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Dengan nyaman ya 기원에 오신 것을 atau praktis. 쉽고 즐겁게 Sambil coryak hada, biong biaya dan waktu. Bener nggak nih? Bener nggak nih? Jolyak hada artinya apa tuh? 배워보세요. Jadi kalian kalau buru-buru pasti pengen menjoryak hada. Biaya pengen nggak mau mahal, waktu juga nggak mau lama-lama. 기원에 오신 것을 apa nih? 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 Aduh, 오신 것을 kencet lagi. 환영합니다. 쉽- 기원에 Iya, 오신 betul, 것을 menghemat. 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 Nah, ini 것을 jawabannya gampang ya. 환영합니다. Masih 쉽고 mudah. 즐겁게 배워보세요.
16번 빠쪽 오신 것을 환영합니다. patel sama kolcuk kage mandan 한국의 전통 음식 makanan tradisional Korea yang dibuat merebus pat dengan kental. 기원에 오신 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Biasanya gyeoljeore mau makan di musim dingin. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Yo, dongjero ginyamanan amsikero yu명합니다. Populer ya sebagai makanan yang memperingati dongji. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Titik balik matahari musim dingin ya, panjang banget tuh dongji, nggak usah diartiin ya. 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. Pacuk, 쉽고 즐겁게 배워보세요. ini makanan ini. Momol tatat hage jugo membuat dengan hangat badan. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Jadi makanan ini tuh manfaatnya tuh buat badan kita tuh hangat. Godan, patipukan warna merah pok pat. 기원에 오신 것을 환영합니다. Pat bingsu nih walaupun apa tuh pat bingsu. Jadi warna merahnya ini sekinapen gyunel muli cindago midojo wasmida. Dipercaya. 기원에 오신 것을 환영합니다. Katanya mengusir ya. Katanya mengusir giun yang jahat, yang buruk ya, sorry. 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Dipercaya katanya bisa mengusir roh yang buruk, ya roh jahat berarti. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Pacuk cerewa yoneng. 것을 Di 환영합니다. sini ada cere itu bahan, 쉽고 즐겁게 배워보세요. khasiat, 기원에 오신 것을 또 manfaat. 환영합니다. Myongjol. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 Cara membuat pacuk gyolcol gonggang gwali, mengelola kesehatan di musim dingin. 기원에 오신 것을 환영합니다. Ya ini jawabannya nomor 1 ya. 즐겁게 배워보세요. Sip Cirebon, 기원에 오신 Hotel 것을 Ageksil Mone Butyoso ditempelkan di pintu 쉽고 즐겁게 tamu hotel. 배워보세요. Jigonina dareng salami Bang Haji Malanen tet natanenan kat. 쉽고 즐겁게 배워보세요. Yongoro bahasa Inggrisnya do not disturb. 기원에 오신 Yapjain 것을 kat 환영합니다. imnida adalah 쉽고 kartu. 즐겁게 배워보세요. Yakjain itu kependekan ya. Kependekannya itu dari D do not disturb. Ya DND ya Robun ya. 오신 것을 환영합니다. 쉽고 Oke. 즐겁게 배워보세요. Dalam bahasa Inggris Yongoro 기원에 오신 것을 sebagai kartu yang menunjukkan arti 쉽고 즐겁게 배워보세요. jima jangan 기원에 오신 것을 jangan ganggu 환영합니다. 쉽고 orang 즐겁게 lain ya. Jadi 배워보세요. artinya itu orang lain jangan ganggu, atau 쉽고 pekerja 즐겁게 juga sama sih, jangan 배워보세요. ganggu. Oke, orang lain atau pekerja jangan 기원에 ganggu. 오신 것을 Ditempelkan di pintu 쉽고 tamu. 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 쉽고 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 Made Bogoso. 쉽고 즐겁게 Ada D&D card, ada makeup card, make ini masa Inggris nih, make up. Sinyong kado itu kredit. Ini jawabannya D&D, ini singkatan D do not disturb. Dosek jagobel halte ketika melakukan pengecetan ya. Gaguwe baranan won wenseki batang cilo sebagai cil cat batang cat dasar. Wensek warna putih 쉽고 즐겁게 배워보세요. yang di barada tuh dioles ya, 것을 환영합니다. dioles di atas mebel. 쉽고
atau konteksnya diaplikasikan atau ditempelin di atas mebel ya, 기원에 오신 permukaan 것을 mebel 환영합니다. maksudnya ketika melakukan pekerjaan cat. 19 Doseki jalbul Doseki jalbut torok towajunan ceryo, dikatakan bahan 19 즐겁게 배워보세요. yang membantu agar menempel dengan baik 기원에 catnya. 오신 것을 환영합니다. 19 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 3. Ada cat, ada vernis, ada cetso, 기원에 오신 것을 ada poti. Cetso itu sebenarnya nama cat ya. 즐겁게 Kita artikan cat dasar. 기원에 오신 Ada poti, ini dempul. 19 즐겁게 배워보세요. Oke, ini masih 기원에 Masih 오신 enak ya? 것을 Iya nggak sih? 환영합니다. 19 즐겁게 배워보세요. kita lanjutin ke soal selanjutnya. 기원에 오신 것을 환영합니다. 19 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 Udah menjelang akhir aja ya. Oke, kita langsung gasin aja walaupun. 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 19 즐겁게 배워보세요. 기원에 오신 것을 환영합니다. 19 즐겁게 Segegaku kan 오신 것을 환영합니다. 18:3 Jetso. 19 즐겁게 Segegakugan gak itu masing-masing negara dunia ya. Wasok yonyo sayongro inan wangyong pagwagyo bilang ini dari textbook ini ya. Dia bernaya de ngagi wihayo chin wangyong energi gebare himsego. Jadi masing-masing negara di seluruh dunia ya, negara api, negara air, negara tanah, negara udara itu sedang mengupayakan pengembangan energi yang ramah lingkungan untuk itu menanggapi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang disebabkan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, seperti itu. Chin Wangyong energi ramah lingkungan, Chogi Sochi Biong, biaya pemasangan awalnya nopa tinggi ya, secara ekonomi. Gyeongje Jogero, Budame Dua Suit. Oke, seperti itu maksud dari kalimat selanjutnya nih. Jadi di biaya pemasangan awalnya tuh nopa ya, tinggi nih, Gyeongjenyok secara ekonomi atau finansial. Budam tuh didepankan. Tapi Unyong Biong biaya pengoperasiannya rendah. Mujenero sayang suitanan jangjomi itu ada poin atau kelebihan yang katanya bisa digunakan secara mujehada. Artinya apa? Mujehada itu tak unlimited, secara unlimited. Kayak contoh energi matahari, yaitu unlimited ya walaupun matahari itu akan nggak bisa dipakai lagi ya kalau kiamat. Selain itu, wasok yonyue gogal makko onsil gazero juro gepgok giu bionae taran janene debi hasu ike hejumnida. Jadi selain itu juga bisa melakukan dengan bisa memberikan agar bisa depi hada. Depi hada itu artinya tak tanpa terbatas. 2012 katanya kiamat, iya. Sebenarnya kemarin juga tanggal berapa ya, saya lupa. Kemarin tuh viral tuh dari India tuh ngeramal bakal kiamat. Ada yang sampai bunuh diri segala, aduh macam-macam banget. Memang orang India nih emang aduh dong-dong masih orang India nih, nggak heran kadang-kadang. Ada orang India yang ibaratnya apa gitu ya, jadi patung bisa ngeluarin air gitu. Ternyata patungnya itu bisa ngeluarin air karena apa? Karena ngerembes, AC-nya itu ngerembes, makanya bisa keluar air. Kan lucu gitu kan, udah dipuja-puja airnya dijilat-jilatin. Aduh, cuman di sisi lain ya ada juga ilmuwan-ilmuwan yang benar-benar pinter dari India ya. Kayak contoh Alibaba tuh ya dari India. Alibaba mah dari Cina, sorry. Bentar saya mau ngambil headset lagi. Casin mana? Sabar mas ya. Oke, kita lanjutin sampai mana tadi?
즐겁게 배워보세요. perubahan iklim yang tiba-tiba mengurangi gas rumah kaca dan mencegah global ini kepunahan kehabisan bahan bakar fosil. Oke, ini masih textbook ya Robon ya. Mungkin kalian juga kalau udah hatam textbook baca ini kayaknya nggak perlu dibahas gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Karena memang yang di CBT juga soalnya dari textbook semua sih. Tapi ini bagus buat ngulas-ngulas. Oke, jawabannya nomor berapa nih? Chin Wangyong energi ramah lingkungan, Socian Dean Gyeong Jejok Budami Cok sedikit biaya pembebanan Gyeongje finansial ya. Jadi pembebanan finansialnya itu sedikit tentang pada pemasangan. Kalau di sini tadi mana tadi? Ini ya Chogi Solchi Nopa. Ini salah. Oke. Chin Wangyong energi sayongero unsil gasro jurus ismida bisa mengurangi emisi gas rumah kaca ya dengan menggunakan energi ramah lingkungan. Kayak ini nyambung sih nomor 2 karena energi ramah lingkungan tuh nggak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kayak contoh energi air, itu benar-benar ramah lingkungan banget tuh air ya. Apalagi angin tuh ya kayak di Belanda tuh kipas lagi kincir anginnya gede-gede. Kel 3 segegagugan masing-masing negara di dunia termasuk Indonesia mungkin sedang mengupayakan pengembangan wasok yonnya. Aduh, ini fosil ya Robonnya. Fosil tuh ya kayak batu bara, minyak bumi tuh fosil sebenarnya. Minyak tuh ya dari endapan fosil. Wasok yonyo sayongero giu bionwa de bihalsuisinita. Ini juga sebenarnya ini barusan dari sini ya. Ini enggak tepat juga. 19.2 ya betul jamnya 2. Kita lanjut aja ke nomor 20. Kita nggak usah coret-coret lah ya. Hanggoge ramyeon Korea parage karyo mogol suinen instan emsik sebagai makanan instan yang bisa dimakan dengan direbus dengan cepat. Kayak gitu karena emang direbusnya cuma 3 menit doang. Meun masih takjing ya, karakteristiknya nih rasanya meun itu dari kosakata mepta artinya dayahan mat gua cong juga ita ada jenis dan rasa yang beragam. Pedas ya tuh. Dan serta hangguk saram deleke gajang ingginan gampyonsik jung hanemida, salah satu diantara makanan cepat saji yang paling populer orang-orang dunia bagi orang-orang dunia maksudnya. Tohan selain itu ramyeon wegu kesodo mani alyojo hangguk lepeanan amsikero jari semita menempati atau menduduki nih ya sebagai makanan khas Korea. Diketahui juga banyak oleh banyak orang luar negeri wegu seperti itu. Ini masih enak-enak. Ilbon hangguknya jontong bang sigero manda namsik makanan yang dibuat dengan cara tradisional Korea. Parage gan pianage cori haus ismida bisa memasak dengan cepat saji dan cepat. Dayangan goil gua cesorol jujeryoro mandem nida dibuat dengan bahan-bahan sayuran dan buah-buahan yang beragam. Juro gaji hesan mural no karil ini ada hesan mula aja udah nggak nyambung ini. Adalah cige katanya di situ. Di sini kita ngomongnya ramyeon ya Robin. Yang direbus. G2 ya jawabannya 2. Oke, ada yang ditanyakan? Ini kita udah clear ya jam 9:30. Cepet banget sih ini. Biasanya jam 9:30 ini baru soal nomor 5 gitu. Karena emang nggak diketik ya. Sebagian dong diketik. Karena emang saya rasa yang ikut-ikut pembahasan grup ini pun kayaknya udah jago-jago sih. Kang Pri, halo Kang Pri, ada yang ditanyakan nggak? Ini kasihan nih mbak-mbak dari tadi ngomong mulu. Kita matiin. SS nomor 1, waduh, nanti aja tonton di streaming di YouTube ya, nanti diupload. Oke,
Kayak ada yang komen, "Hoi," katanya. Dapat PDF juga. Mulai live jam berapa? Ya malam habis Isya biasanya jam 8. Tadi kita mulai jam 8. Saya bahas tentang musim panen, menanam, menyiapkan pertanian dong. Oh, itu bab-bab sektor pertanian ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, ini Mas Okik. Vicky Rahmawi. Oh, namanya Vicky. Ini ada yang ngechat tapi dihapus lagi, gimana nih? Biar kagak blank pas ujian. Biar kagak blank. Iya, biar kagak blank. Perbanyak ngerjain soal aja. Tips bang. Tipsnya ya sering-sering ngerjain soal ya. Ini saya nyediain CBT udah ada 70 set nih, jenis-jenisnya macam-macam nih. Set khusus kapal, tekstil aja sudah saya masukin. Kita ngerjain soal nggak nih? Mumpung kita udah kelar nih. Kita kerjain soal CBT nggak nih? Ini saya mumpung masih, biasa jam segini saya udah tidur nih. Saya nambahin peserta dulu nih. Kayak kita kerjain soal CBT nggak? Atau kita udahan saja? Kita sudah sampai di sini. Saya yakin pasti kalian juga lagi ngikutin tryout di LPK kalian ya. Pastinya sih. Demi mempersiapkan ujian FS topik. Saya hari ini udah nambahin dua set sih. Ada bisa lewat website, bisa lewat aplikasi juga kalau pengen simple. Nah, pokoknya bisa. iPhone juga bisa, laptop komputer bisa. Pokoknya nggak pandang bulu lah. Mau pakai Linux, pakai Macintosh, bisa. Kenapa nggak ngajar di LPK? Nggak ada LPK di Banten. Sebenarnya saya lebih senang sendiri sih, lebih senang kelola sendiri. Capek kalau ngikut orang tuh, kadang makan hati, kadang makan gigi lagi. Enggak, pokoknya saya udah banyak banget sih kerja di, entah itu di pabrik, entah ikut orang. Saya udah sebenarnya nggak pernah lama sih kalau kerja tuh, cuma saya merasa apa ya,
merasa bahwa saya juga bisa gitu sendiri, meskipun emang nggak sesukses atau mungkin nggak sebaik orang, tapi seenggaknya saya bisa berdiri di kaki sendiri. Wah, asik. Kecuali kerjasama, it's okay lah. Saya pernah dulu ngisi dulu di tempat belajar. Saya dibayar seminggu dibayar 100.000. Cuma ya buat ngisi kegabutan, it's okay lah. Jokes bapak-bapak. Kita kerjain gak nih? Sebenarnya tadi udah kayaknya harus di reset dulu sini. 42 43 belum. Binkan siapa yang ngerjain? Oh, ini dulu di live kemarin sini ngerjain ini. Oke, coba kita kerjain satu set dulu, satu set aja lah kita kerjain. Saya teknik industri. Saya belajar sendiri. Apa yang saya suka tapi saya nggak bisa, saya cari tahu sendiri sampai bisa. Pusing saya ngurusin CBT website sampai saya dibuat, sebenarnya web view sih itu aplikasi. Cuman seenggaknya lebih enak aja lah, lebih simpel, lebih praktis, bisa ditaruh di home screen daripada website harus ketik dulu ribet. Nah, kayak gitu. Jadi capek, lumayan capek. Cuman yang saya buat yang harganya pas di kantong aja lah. Yang penting maksud, tujuan, fungsinya yang bisa disampaikan. Dulu saya buat yang gratisan sih, jadi kalau dicari di Google nggak ada, harus langsung tulis alamatnya langsung. Cuma kalau sekarang udah bisa publish online kayak gitu. Soalnya saya nanya-nanya terkait aplikasi ke yang anak-anak sistem komputer yang skripsinya bikin aplikasi Android, nggak tahu caranya. Jadi emang ada sih orang yang bisa, cuman ya harganya lumayan, 10 ke sampai 25. Yang mending pakai website aja, lebih worth it lah. Lagian juga bisa dikonvert menjadi aplikasi, lebih simpel. Ada masa aktifnya tuh mas, bisa berapa bulan beli lagi. Iya, sebenarnya kalian kalau pengen selamanya bisa akses CBT sih ada sih, karena di katalog WhatsApp sudah saya cantumin harganya berapa, bonusnya apa aja. Ada juga yang saya pengen ini soal-soalnya katanya, silahkan gitu. Saya pengen soal-soal yang set khusus materi katanya. Ada yang perkapalan, asuransi. Saya semester 4 doang. Jurusan apa mas Dana?
Jurusannya apa? Saya banyak juga sih dari sistem informasi, cuman ya skripsinya ya entah joki atau apa sih. Cuman ya kalau berdasarkan basic sih dia oke lah, bagus. Terus saya senang juga sih tentang teknologi komputer ya. Cuma saya dulu ngambilnya teknik industri. Ya saya suka juga sih otomasi ya teknik industri, tentang sensor. Sebenarnya AutoCAD saya ruginya AutoCAD sih, di dulu waktu kuliah nggak diajarin, malah diajarinnya Visual Basic. Bukan Visual Basic, apa itu, jadul banget itu, pokoknya jadul banget dah. Dapat 92 nggak ya? Kapan ujiannya Mas Melrose? Kalau mengikuti, semoga aja KKM-nya tahu sama dengan tahun kemarin ya, Melrose. Karena kalau feeling saya sih mungkin tetap ya ada kemungkinan untuk nilai KKM-nya tetap dengan tahun kemarin. Tapi ya masih kemungkinan besar juga bisa naik ya. Kalau misalkan yang di bulan Juli nilainya banyak yang manjok. Karena banyak ada berita, bukan berita sih, ada yang bilang katanya orang yang udah lulus tahun kemarin ikut ujian lagi gitu, seperti itu. Jadi yang udah ujian lagi, manjom lagi gitu kan ngabisin kuota kalian, kasihan gitu. Sebenarnya dia juga tahun kemarin ngambil manuf. Ada yang iseng-iseng berhadiah gitu kan. Ada juga yang memang benar-benar jago gitu, baru belajar tapi jago ya hokinya aja dapat awal tahun. Jadi emang kalian kalau pengen bagus di ujian apa topik sih bisa mungkin setahun sebelum ujian tuh kalian udah belajar sih. Misal kalian mau ujian tahun 2026 ya sebisa mungkin tahun bulan sekarang nih belajar nih, biar 6 bulan belajar dari dasar sampai textbook kelar, nanti 6 bulan selanjutnya tinggal mengulas dan pemantapan. Udah, saya yakin dapat manjung itu pasti kalau misal belajarnya setahun. Penuh drama banget aku kemarin datang jam 1, saya selesai jam 6. Kok selesainya jam 6? Lama banget itu. Kenapa itu Mas? Macet di jalan apa gimana? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Error, apa jangan-jangan ada yang nge-hack ini. Wah itu pasti jam 1 kalau belum makan, waduh pasti lapar sih. Mati lagi. Habis mati lampu, buset. Gimana ini lembaga pemerintah, listrik aja masih bermasalah. Malu dong ada orang Korea di situ. Seenggaknya genset atau apa gitu harus ready kan. Kayaknya jawabannya apa nih Robin? Yang dapat nilai jelek terus ulang lagi dapat mahjong mah permainan. Belum makan antisipasi kebelet lemes, iya repot juga itu. 3, oke ada yang jawab 3. Ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya Robin, sambil iseng-iseng ngerjain soal. Semoga yang lain nggak ada masalah ya. Saya nggak kebayang sih kalau saya kalau di posisi kayak gitu saya sensitif orangnya ya. Kalau lapar, ngantri, rame, banyak, saya tuh sensitif orangnya, emosi, bete banget itu. Pokoknya marah-marah mulu. Ketika kondisi seperti itu ya, ketika mau ujian atau ketika lagi apain kayak misal ya, tiba-tiba sistemnya mati. Waduh, suruh ini Tapi kalau kita pulang rugi udah bayar kan. Tapi kalau kayak gitu kan mau nggak mau kita harus nunggu, harus banyak sabar sih Mas. 2, oke 2.
Eh, tapi yang orang-orang yang saya kenal nih nilainya bagus-bagus ya. Cuman ada teman belajar dulu ya, dia ujian tahun ini dapat 90 pas dia. Ada yang lari ke phishing tapi nilainya di bawah 80. Optimis aja, banyak-banyak berdoa. Kalau misalkan dirasa nilainya kurang ya, semoga aja passing grade-nya ya 90 atau mungkin bisa turun lagi. Oke, ini soal gambar nih masih enak, textbook 1 nih saya ngambilnya nih. 4 gambar ya, menyesuaikan dengan HRD Korea sih. HRDK kan gambarnya 4 ya, kita buat 4 meskipun nanti di ujian kan random ya. Ada yang gambarnya 2 grafiknya banyak, ada yang grafiknya 1 tapi gambarnya banyak, ada yang gambarnya sedikit binkannya banyak, macam-macam. 3. Gisuk Sabinan Wolgebel Jegong. Jonan Jibes Wigo Sipo. Ichisinan Daran Gomjangeso Bendinggi Sayong Bang Bobel Bewosmida. Pyeonjirel Ban Sarami Sangosen Banten Inida. Ini Banten tempat lahir, tempat tinggal saya sini. Oke, nggak ada yang ngejawab, pasti pas semua nih milihnya ya. Pas. Augsburg Crystal Palace. Jam 8. Nanti mulainya Senin katanya. Senin dimulai. Ini bentar lagi jam 10 ya. Oke, jawabannya nomor berapa nih Robin? Ini kita kerjakan satu set. Habis itu kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Nungguin. Tiga. Oke, akhirnya ketemu. Akhirnya ada yang menjawab. Oke, lanjut nomor 6. Karena memang ya baru fresh from the oven soalnya gitu kan. Baru ya hari inilah. Di tempat lain nggak ada sih. Pau aja masih pau. Michelcin bubun juga nih. Nah, senggel coka eso kaci bab domogo. Ibon jemare nago kaci bodong saneso gajuseo. Cena lagi utago jang nam gamal sa conde. Ajak an mok panat pasoyo. Aku udah ngantuk. 3. Oke, ini cuma mas ga doang nih. Oke, kita lanjut sampai jam 10. Ini kan pengen ngerjain secara suka hati dan kapanpun dimanapun, pakai apapun ya tinggal daftarin ke CBT. Nah, ini soal baru sih ini kalian gak bakal nemu soal kayak gini di yang lain. Karena memang untuk mengisi CBT terpaksa kita ambil beberapa soal, banyak soal dari yang lain saya beli buat mengisi aplikasi. Cuma kalau udah dirasa cukup, sisanya nanti saya yang buat. Ya kayak contoh dari soal-soal set khusus, nah itu dari yang saya susun sendiri tuh, ambil dari textbook. Masih textbook lama. Di random sih, diacak. Ada yang bilang nyampur. Jadi sebenarnya diacak. Karena emang ujian stop itu komposisi itu emang random ya walaupun gambar ada yang 2, tapi paling sedikit tuh gambar tuh 2, ada yang 4, ada yang lebih dari situ, mungkin ada yang gambar semua kayak gitu. Gimana rezeki. Ada yang bilang wah banyak kosakata luar bab, ya siapa tahu dari textbook 1, textbook 2 gitu kan. Cuma kita emang belum hatam aja belajarnya. Apa nih jawabannya nih? Simul menua sento sacengeso jineng jungin neburinyo reburinyol gong sail jong jeon jionero budoki age unyong jung dan gigani yonjang diosemol alio dermida saul singmuwon. Ada judulnya Simul menua sento saceng unyong jung dan yonjangan nih.
Kalau tangan dari riwayat patah masih bisa masih bisa. Masih bisa. Aduh. Aduh, ada temen lagi. Sebenarnya di akun ini teman-teman in real life hanya beberapa sih ya. Cuman niatnya terhide gitu ya. Terus saya, aduh, mending kalau mau hujan nggak usah ngadi-ngadi deh. Kalau bawa motor ya alon-alon gitu ya, asal kelakon, asal nyampe aja, nggak usah ngebut atau gimana, jangan lah. Soalnya nasib apes tuh nggak ada di kalender gitu, bisa datang tiba-tiba. Jadi kalau misalkan mau ujian atau mau medical check up, ya jaga diri sebaik mungkin, jangan kemana-mana. Karena emang dari tahun-tahun lalu pun ada yang case-nya seperti itu. Ketika lulus ujian FS topik, ketika mau skill test kecelakaan, patah tulang atau patah kaki, kan nggak bisa skill test kalau kayak gitu, butuh waktu berbulan-bulan buat pemulihan. Oke, ini udah jam 10 ya Robon ya. Oke, ini kita stuck di soal nomor 7 nih ya. Oke, kita akhiri ya, terima kasih udah hadir. Saya mau chat dulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin daftar CBT silahkan DM aja. Hei, oke, 질문이 없어? 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요.